مرحبا بكم الناس الكل. مش نكملوا كالعادة قصتنا مع الكريستالو. دونك عنا تصليح متاع كونكور جديد اللي هو كونكور 2016 سيكسيون تكنو. نقرا لينونسي. Le sulfure de beryllium BeS est un solide qui cristallise dans un système cubique dans l'hypothèse du modèle ionique et en admettant que les anions et les cations sont tangents. Premièrement, citez en tenant compte uniquement de la formule chimique les types de structures dans lesquelles pourrait cristalliser ce sulfure. بالنسبة للي types, on a trois types ريناهم في الكور. Donc les types de structures dans lesquelles pourrait cristalliser ce sulfure, CSCl ou NaCl ou ZNS plan. Deuxièmement, écrire dans chaque cas la relation entre le paramètre A de la maille et les distances des anions cations les plus courtes. نبداو بالتيب الاولاني CSCl. شفنا في الكور اللي les ions sont tangents selon la grande diagonale A du cube. Donc بالنسبة للرelation تاعنا دي anions cations égale A racine de 3 sur 2. Deuxième type NaCl. كيف شفنا في الكور اللي في condition de tangence عنا les ions sont tangents selon le paramètre A de la maille. Donc دي anions cations égale A sur 2. Troisième type ZNS blend, on a condition de tangence selon la grande diagonale de cube. اما مش تتبدل الرelation, مش تولي دي anions cations égale A racine de 3 sur 4. نتعداو la troisième question. Quelle est la structure réelle de BES justifie la réponse. Donc بالنسبة للريبونس نكتبو R BE de plus sur RS de moins égale, bien sûr, les valeurs des rayons ioniques qui sont données dans l'exercice, 0,45 sur 1,84 égale 0,245. بالنسبة ل 0,245 موجودة في الدومين اللي ما بين 0,225 et 0,414. الدومين هذا كيما رينا في الكور هو دومين نتاع les structures de type ZNS bland. Donc la structure BES est une structure de type ZNS bland. Quatrième question. Donnez les coordonnées réduites des ions dans cette structure. نبداو باللي anions. S de moins عنا 0 0 0. Donc نحط l'origine نقصد les 8 anions اللي موجودين في les 8 sommets. الكوردوني الثانية 1 demi 1 demi 0. نحكي على الانيون اللي موجود في السنتر نتاع الفاس AB. 0 1 demi 1 demi. نحكي على الانيون اللي موجود في السنتر نتاع الفاس BC. Et 1 demi 0 1 demi نحكي على الانيون اللي موجود في السنتر نتاع الفاس AC. بالنسبة للي كاتيون BE de plus تردوا بالكم لازم كي تحطوا الكوردوني تقراو حساب اللي les sites tétraédriques sont occupés de façon alternée. Donc les coordonnées 1 quart 1 quart 1 quart, 3 quarts 3 quarts 1 quart, 1 quart 3 quarts 3 quarts, 3 quarts 1 quart 3 quarts. Donc تقراو حسابكم في الحاجة هذه. لازم الزوز اللي من اللوطة يتحطوا selon une diagonale والزوز اللي الفوق يتحطوا selon la diagonale inverse. Cinquième question. Représentez la projection de la maille et de son contenu sur le premier plan de la famille 002 après celui passant par l'origine. أول حاجة نعملوها في الكيستيون هذه نصوروا la représentation perspective. Donc قدمنا la représentation perspective. Deuxième étape نخرجوا منها le plan 002. تردوا بالكم بالنسبة للبلان 002 0 0 et 2 هذوكم indice de Miller هذوكم HKL. Donc باش نخرجوا البلان 002 les coordonnées نتاع البلان هما 1 sur l'indice de Miller. Donc selon x باش يكون عندنا 1 sur 0 يعني l'infini. Selon y عندنا 1 sur 0 l'infini. Selon z عندنا 1 sur 2 donc عندنا 1 demi selon z. Donc نخرجوا البلان بتاعنا من الماي عندنا l'infini على الاكس وعندنا l'infini على اليكغيك وعندنا 1 demi على الزد. دونك البلان اللي يتعدى من وسط الماي هذا البلان 002. تويك نجموا نجاوبوا على الكيستيون بتاعنا واحنا مرتاحين. دونك باش نصوروا la projection de la maille sur le plan 002 نخرجوا البلان بتاعنا بيان سور مش يكون كاري على خاطر عندنا ماي كوبيك. اللابيل متاعنا لي سفير روج هذوكم الاس دو موا ولي سفير بلو بي او دو بلس. نبدا باللي زانيون. دونك نبداو كالعاده باللي زانيون اللي موجودين في لي 8 سومي. دونك نجي لي 4 سومي نتاع كاري ونحط لي زانيون. شعلنا هنا عندنا لي زانيون اللي الفوق موجودين في النيفو بلس 1 دمي بارابور زد ولي زانيون اللي اللوطا موجودين في النيفو موان 1 دمي بارابور زد. على خاطر البلان 002 يتعدى في ال 1 demi selon z. دونك نجي بحذا لي زانيون ونكتب بلس 1 demi موان 1 demi.
نتعداو تويكا لي زانيون اللي موجودين في لي سونتر دي فاس. نبدا باللي 4 فاس لاتيرال. دونك لي 4 فاس لاتيرال لي زانيون اللي فيهم هذوما موجودين في البلان تاعنا. دونك نجي لي 4 ميليو ديزاريت ونحط لي زانيون ونكتب 0. علاش؟ على خاطر موجودين في البلان 002. نزيد نوضح. دونك البلان 002 يتعدى من لانيون هذايا ومن لانيون هذا ومن لانيون هذايا اللي على اليسار ومن لانيون هذايا اللي في الفاس التالانيه متاع الماء. تويكا مازالنا لي زانيون اللي موجودين في السونتر متاع الفاس الفوقانيه واللوطانيه. نجي للسونتر متاع الكاري نصور لانيون ونكتب بلس ان دومي موان ان دومي. علاش؟ لانيون هذايا موجود في النيفو بلس ان دومي بارابور زد، واللانيون اللي في الفاس اللوطانيه موجود في النيفو موان ان دومي بارابور زد. نتحداو تويكا لي كاتيون بي او دو بلس اللي موجودين في لي سيت تترادريك. نبداو بالكاتيون هذايا. هاني عملته بالبلو. كي نرجع للبلان تاعي مش نحط الكاتيون هذايا مش يكون الكاتيون موجود هنا. باهي تو مازال لي سولون زد بارابور لو بلان. الكاتيون هذايا موجود في الموان زان كار. دونك نكتبو موان زان كار. عنا تويكا الكاتيون هذايا كيف موجود تحت البلان. دونك نجي للبلاصه نتاعو هذايا ونحط عليه موان زان كار. دونك نتعدى لي دو كاتيون اللي موجودين فوق لو بلان 002. دونك نبدا بالكاتيون هذايا. نجي للبلاصه نتاعو نصور الكاتيون. الكاتيون هذايا موجود فوق البلان. الكوردوني نتاعو سولون زد 3 كار والبلان موجود في الان دومي. دونك بارابور لو بلان مش يكون بلس ان كار. دونك نكتب بلس ان كار. كيف الكاتيون هذايا موجود الفوق والكوردوني نتاعو 3 كار. دونك بارابور لو بلان تاعنا مش يكون بلس ان كار. دونك تجي لهنا ونكتب بلس ان كار. دونك هذه لا بروجيكسيون دو لا ماي سور لو بلان 002. نتعداو الكيستيون اللي من بعد. Quelle est la coordinance des ions Be2+ par rapport à S2-? Donc la réponse est la coordinance des ions Be2+ par rapport à S2- égale à 4 car il se trouve dans des sites tétraédriques formés par les ions S2-. Donc au sein de la question l'autre, donnez l'expression puis calculez la masse volumique de BES. Donc la formule de la masse volumique ρ égale Z fois masse molaire de BES sur A au cube fois nombre d'Avogadro. بالنسبة للZ هي nombre de motifs BES par maille. بالنسبة للإكزرسيس متاعنا ما عندناش الفالور دو A اللي هو البارامتر دو لا ماي. دونك لازم نعملو الكالكول تاع البارامتر دو لا ماي ومن بعد نخدمو لابليكاسيون نوميريك نتاع الرو. دونك البارامتر دو لا ماي كيما تعرفوا يطلع من الكونديسيون دو تونجونس. دونك عندنا A racine de 3 sur 4 égale rayon de BE2+ plus rayon de S2-. باش نخرجوا من الريلاسيون هذيا ال A. دونك لو بارامتر دو لا ماي A égale 4 facteur rayon BE2+ plus rayon S2- sur racine de 3. Application numérique. A égale 4 fois 0,45 اللي هو الريون تاع BE2+ en angstrom plus 1,84 اللي هو الريون تاع S2- sur racine de 3 égale 5,29 angstrom. Application numérique de ρ. ρ égale 4 اللي هو nombre de motifs BES fois 9 هذايا الماس مولير نتاع البيريليوم و 32 هو الماس مولير نتاع السوفر sur 5,29 fois 10 puissance moins 8 le tout au cube. تردوا بالكم هنا بالنسبة للبارامتر دو لا ماي لازم يتحول للسنتيمتر. دونك باش نحولوا من لونغستروم للسنتيمتر نضربوا فوا 10 بويسونس موان 8. علاش؟ على خاطر لونيتي نتاع الرو هي غرام سنتيمتر موان 3 فوا 6,022 فوا 10 بويسونس 23 اللي هو نومبر دافوغادرو ايغال 1,84 غرام سنتيمتر موان 3. دونك خلطنا للاخر تاع الفيديو هذه. نتلاقاو بحول الله في فيديو جديده باش نصلحوا فيها كونكور جديد وكالعاده باش نقعدوا في البارتي كريستالو. الى اللقاء.